Hello friends, welcome to Tranquil at 60. मी आज ভিডিও ফার দিবসানি করালে অনেক দিন পরে বানাচ্ছি এই ভিডিওটা। आज शनिवार 11 तारीख 2024 मी आज बेळगावहून प्लॅन असा आहे स्वामी समर्थ अक्कलकोट एक ट्रिप करायचं आहे आज। तसे येऊन आम्ही एक स्वामी आश्रमे जावं, स्वामी समर्थ अक्कलकोट इन महाराष्ट्र। और सगळ्यांनाच माहिती आहे स्वामी समर्थ मंदिर अक्कलकोटमध्ये। तर आज प्लॅन केलेला आहे, जाणार आहे, एक नाईट हॉल्ट लागणार आणि उद्या रिटर्न। I hope all of you are fine. So I will post my trip कंप्लीट झाल्यावर। आज निघणार आहे म्हणून हा एक व्हिडिओ आज करायला मी। আই হোপ তুমি সবাই বড় आहे, আপনারা সবাই ভালো আছেন আশা করি। আমি স্বামীর মন্দিরে গিয়ে এসে সেটার ভিডিও বানিয়ে ইফ ফটোগ্রাফি ইজ পসিবল করে দেবো, নয়তো বাইরের থেকে করে দেবো। Stay well, be happy. Thank you.